Uangalizi watukufu wa shabakati la interneti yari rejei harma mpango mahsusu wa hatunda sina Daudu Halifa ngatoka Daudu Halifa mzima miongoni mwa machapa kalamu wa hatu walio harmayo nambali katoka ye mzima miongoni mwa matajiri kama operateur wa hatu walio vanunsi juu ikao Daudu Halifa katsulawa ujitamka haruma ile bango la siasa mahsusu na libango la Facebook na habari razi parisa haruma ye site ye blog ya Le Moelien baishoka ya kuja kahanza katakanza ruhambiye shatongeza rutsao katakanza ruhambiye yabo samahani auka rutsa ngarutsao hata sababu dile suala la Le Moelien izo ya Zanziha usuye phobie rituhunu kahama besele jina la Muzawara Abdallah ngalivumbulwa wala litsali vumbulwa yeza jiri hindini hakika Daoud. D'abord non tinauswa mais parce que j'ai hadisi nous on a hadisi zavira ngasina 30 ans. Donc ce sont des histoires kao mimi wio tisidiwaza. Ça fait partie il a passé à Angou donc tisidiwaza yo hadisi diwaza mais j'avance. Ngetunda tijua ukaya ishole chachongeza ni chao njajoka tija. Bon, c'est là. Shabadia parce que ils ont zabira zaindini et mananyasi Le Moelien ha nitujua information zindini ya Parisa shayeye hajangwa mukaya hajaka unies innocente ukaya mimi arbi hadisila tika innocent parce que mapesa la tiruma nendina takie mru kao mru wa siasa ikao mru wa hafu na mru wa siasa nakandamina wakati huo nguna mrehemu mwangu Muzawara Abdallah ngoju kaya wamrika waransi harmai mahakuna mirarwa yangu tika harma upande wa hahe ngoju waja ukamkazi wa mji wa kabla haku halafu bumgaibenza haini dongo za kamnundo wakati huo anokamba wala Muzawara izinungo bokonja kanza vraiment ngainijeneo obo hadisiyo okay hadisiyo yo hadisikao yini kanzi kuzu harmani chawfula mola an kilo an kabo magala bala parce que yo hadisikao inti yakudi na hamima changu tikaulauza nike le plus juste possible en termes de comportement na Ethiopia. Malheureusement, il y a des sujets qui ont été méchants. Mais ça, c'est la vie. Avant de nous dire, d'abord, au Béchélia, où il y a fait une enquête, il y a enquête, il parle de l'enquête, il y a police, il y a tout ça. D'abord, Mitimji, où on l'a pisanadi. Leo hajanzia ula piso sebari yani baki un article en la pisa na indini mais bon ça fait partie ya liberté d'expression ani mala piso ngao hapa ile liberté d'expression oui voilà bon mais je ne suis pas un mitimrikao ngami harma politique njaparo occuper poste politique chamimi bazaz Julianem doit jatoa article yoleo nguni innocente ukaya bala tunda tiruma donc izona kanzani ukauruma nido ka waboka tunda tiruma ni mru politique am quelqu'un mru Muzawara parce qu'on est période ngona mda ya Muzawara shahadisi yote kanzani kwambie namna hayo ninja paro hanzani nifungue amjoka yo hadisi kao wanahangu tabia hadisi na indini yeze famille wanzani wangu utabia ukazwa ndabo katika sondabo bon hiyo ça fait partie ya passé cha manzoni mwambia hadi wakati ma mercenaire waka opposition mbili donc le wakati Abdallah waka opposition ya Front Démocratique waka opposition ya Muzawara je disais opposition mbili za kale Syriana 1988, voilà, ou 89, parce que je ne vous avais pour te dire, parce que ça fait presque 30 ans. Donc, undu wanongoza vira ngasina mahana yo bon
ça fait partie de la vie. Bon, amkubali nijibu masuala ya chaminja kanza ni ndio hadisi. Lukaya ngasi ngarovoti za udepite wakati huo donc sisi rende harumaze voti hizo en tant que parti blanc wakati ya telelwa ni mzawari alafu sisi rikansi harma si parwa tsambio kanga minakoli unu aeroport ya Moroni umana wakati wa haya kajakaya balamfi fikika wakati wa ya haya kejakaya mfikiria au tukati parwa wakati wa El Comor wakati wa baka El Comor donc El Comor ikahula donc ekoli posto ikahula Moroni ikoni banu ni aeroport tiparwa ni mimru bo hani para mjirani kao tikanda mina jirani msangano swala sana Abdul Karim fikiri abakanga mina kodi yo kodi posto si ratsende abo tsende ti renge kodi yo tibunga na député tosha d'ailleurs ani yulo député parce que si si kawandu wa ile mzawa ne renge kodi yo wori rohao nda hunulwe ko se papa wori rohao Rihunu wazungu waili na commissaire Ngazija ikautina mvumbua ajana mbokaya panu nganya phobie koma nganya ngasina phobie oui de harme bati je bati ndaka jabua wala haka jabu no si renge ri récupérer ula coliposto e parisha mapesa ja coliposto donc il a colia la wabanu ya la banu ya prepare wabanu wabanu shango no ibalia ngoto mundu ya prepare bana mjoni njenjeleze alafu isaila ri aramba kasisi e kolinda kajebua donc yinyi ngamrambia ukabo ngabo phobie sisi katujua ye phobie nganya fo dollar ye banu mrufano phobie uo aglabu yewringa ye mapesa rumishage enti ani franco-comorien ufanya phobie au ufanya urenge mapesa faransa wakati huo c'était les francs français ufanya la monnaie en circulation chaque manam de kufanya phobie ya bali haro ujarmanti ya bali mapesa kijeni ya chorumisha armanti la en circulation ça nous banque faut aller à la banque ou on badi. Voilà, donc Ani c'était donc waja saila waribali ndo police. Wande waranquete shao armée en kotia on tuko uri fardisha ukaya ri vumbe muzawali. Abo kanza wa msalise kalama pesa rere wa armée campagne la yao ya campagne ya législative ya kabala rende législative donc unyanu tianu ngani watoto na mina tosharire ngwa saila na nilifanywa anketi hata sisi kartujwe zabira ndo tukarsisire rwa mapesa rere wa bati kartujwe shilomoni wala ndo kujora mbeka nganya fo dollar ibanu zinzilala na sikarjoira kanza ri ndo dahoni gerende rabuwe jari hune mapesa ali reja hata wakanza wali ukaya ilamza ani wakati huo tena afikirikaya bakaya nzia za bakamitwala ya ukaya wafunge wandoe opposition parce que wakati huo tena le Front démocratique ya kuizewa ya ukaya wakanza fanya kudeta donc il y avait ces actions mbili hizo d'ailleurs mde wakati rafunga pendant 2 semaines amfikiri bala Tijunde da muna Mustafa Kafuko Jao donc il y a des périodes donc il y a eu ces affaires ya hizo federale hizo rere wa mfikirikaya alafu nengene affaire ya affaire ya coup d'état ya mars mbesibala 88 ou 89 donc wewe wandu watuhumu ukadwa préparer les packs ilo la phobie des mercenaires wa gouvernement oui wa préparer ces coups mbili parce que mfikirika wa préparer coup d'état ya wanu ya kauja wa imputé ila ibukonga bomdo mwikoni ya sedadamu hao ila sedadamu ya kahangamia mjombangu mjombaho mbona mrehem
après ngai na inu ya ukaya wajewa warikazi kama la rijana na $4 sasa $4 hizo en fait kasa tu ani kama tujeleze sisi ndo amanda si ndugu na $4 harma nduwe kango fa $4 hamanda na zama ngobe ya mapesa ikawa ngarumishi hao soit franc français soit franc comorien chango nukaya bon c'était un piège il y a ce qu'on appelle des complots à service de renseignement à service il est expéditeur ndio uswafi expéditeur mzungu ikao kaja paro mjua kamda paro mjua expéditeur kaja paro mjua ya hai koli swafi shabadu hiyo koli yoke jala manga yonge joka wazibali ya ujabanu parce que tizirengo poli kusto mapesa mrero harma mrero harma ndini harma banki hauhere wa harma mata yom ke dereka koli posto chani yo et donc c'était rapide donc warie harma 2 semaines dami tosha na mrika wa manana kwa bangi pari na wala saulo bano mais c'est pas la peine de doa vumbuo wangu wa ba ndo doazi na nini halafu wajawari renge ndongo za kweli Qur'an ndio ani wandu wasu wazenia donc wala etikezi ambapo endelea donc si singar tumu kai yengila complot car tumu c'était un complot après ngar joka découvre parce que après harmama minji para ministre maritime njui hadisi la kabale hadisi la c'est à peu près ma mitsan mirandaru para maritime parce que la ministre de l'intérieur sku njui kabale hadisi la je minjele hadisi la mapisa la ndao tout ça et anambia ukaya bon ya la riparo archara boka mwero phobie donc unijara lezi alors isabira bondo kahindi harma hadisiyo wandu wala wakanza wanifunge ilinde timu za wana ilanga sindo wakati marehemu député Selimze ngomjuo yakavotewa donc waja wa l'hôpital bon en fait kaja homo prison parce que le cas après wa transfert à l'hôpital mais surtout on transfert à l'hôpital tendeti kaiho après bajamu hajana mbakabo bangarjo fungua shange lazima ndio asutene Selimze ani ndio la kandida wa Hodzima ya ularme baba sio wakati wonja kanao njaungana zobe ya akili ya kisiasa shenge na banja jokati kubali parce que yeka chantage donc tikana mamengo milina miraru mamengo mina mitano donc ngojoka ya banga mina mamengo mirandar zaidi yo wakati babeli mingi sio donc wajawa wanambia kabo sisi ngato ufungua shanga nzao ngabo mitingi mde ngelazimu uje urongo wa meeting hiyo ulapize musawari umlani umambe kafutila bina yedo jotsungeza uchililiwa chongeza nchililiwa abodo bano akawelewa ya ukaya banu inu complot inu finalement njakale okati wa ukanja vana zobe akili ya ushindani wa hadisi mtsoka wona kawo imana yafungwa abahaja yamba ja ngujofungulwa donc ti dabala tikana R11 ikao shimejwa kuma mswadi kimurembe maunda haunikayo ambakabo e condition go la on l'hôpital maarufu shabo ngarojoere ya drapeau ya vert ila ndini joka armée antenne ngone antenne bala antenne ya hele no 11 R11 tabala mbalemje wabalia wa jabala tijati fungulo ambese ila ika ndongo za 15h au 14h bale meeting ndio comité de clôture ndio mde halafu bona tolobala tiamkazi chelo hatu halafu sele wamkazi pia wanju waungania rende harmale mjula mde ile kautire ngomndongo chila pisa marehemu mwanzo wangu ndo kushonzo na balifanye ufungulwa hai utimwa mbia kamzawari shila tihindu mzawari wala shila tihindu tusa donc voilà ils ont des affaires ya hindi ninja Tanzania tabe contrôler article ya fanya Emmanuel Ngwamboka ya c'était destiné à un grand homme non à un homme politique non c'est ndio ya alisilo kaya et c'était destiné à piéger et partir à tout donc Muzawar aussi ani ya piéger Muzawar voilà un peu hadisi jakanza ri ani tikaanza bon mimi jakanza
ingetu tuchoke hadisi hiyo ndio akaulibea hapa tutajuka tikubali rionana mais bon il y a des ngabo kama swala hapo kwa ongeza tu wakati ndio aje ikamuhimu Daudu ka ngujondo ka yeshabakati internet hapa hanga si haruma mwezi unu wa utu ngari undu wao ye mijarada ya husiana na zemali za daula ramzirenge independence ntujwa kango suive mbabe yengo suive mbabe shabakati na internet hayo siku mimi fan wa shabakati na internet naangalia maraba menji shawakati ngodo da fiesi kale hapo ewa wewe namna uonao hao ani wewe tuanza serikali do deziwa hako no ndakanza ondodo me information wa nkaongela dhimori zike karma zivimo donc wewe ngono kaya ipalansi nyamilia wakati wo panchar même serikali wakati hanogoza ududu sa ewa wakati oui il y a des avions de opinion ha des avions wakati wakati wa rema huwa ba mafura yode haki au eti haki no yo de position haho ikaongela dimondo weste elewa bon quand on demande avis maintenant ngabo question si pose harma insi isdipoze warma insi lukanga tuhumu kangabo msajaja wamaliza daula zindi za rengo ranzirenge independence yode mana rahafili hanele swala linu la lomo elien oliholizo yanziha rakanza jerjuwe se sursu nawe ngono ilisi joba nrabo ilisi jondini aka gasarmo wakati kao anile dzina la mndu ngira thimoli vumbula harma zenje mayafanya hauzembia pale banu ye affaire ese de tournement hiyo ngio kawaida irende ha lo kawaida uadilifu urendeha mahsus ani yonde mzugo kwamba kaya corruption yo généralisée et quand on acte il y a ça non corruption il y a l'exception et il y a des ranzira la indépendance d'ailleurs hataba yone mana ko kartu avance des phénomènes en 95 sindatika na commande ya matériel électrique au EDC wakati huo ikaidese ija wakata Johari yala wataki haja kufunga wandu wa Johari hakawakize hamande buko à chaque fois balo changement de régime ngono kala ngwakizewo la kawala wanenge na hizo pia wakati wa sambi tena wakati wa zali tena wandu wazali wafungwa tena ani irende hapa indini ya reglement de compte kwa wala wahija wala wangafungwa wala wakaya ti phénomène ya nyumen yani sar mataki ija harma hata wakati wa Abdalla ndio wafungwa wakati wa Taki wakati wa Johari wakati wa Sambi ndio wafungwa ani ya hacha ngwatungu tumukawala wafanya na hii na balango ndio wafanye na hii zaidi na bala hadi saide tournoma donc bongwa ibenza kubanwensi yinu kena uparola wa détournement parce que sibirao kasina urahafu enamna sibirao hama des attributions à ces marchés publics je kasina kazo ani kabati ndo kao wanungo chilo waonu kabale mrolani kiwa kanabe jao zifanjao shango tujwa botasi wono entreprise ni kwa jao kutujue manawani kiwa na ndini alors que zonungo ikao zota ha appel d'offre na wandu washindewa juwe yemwe mando kumweje ujoshinda kufanya zinu halma uzevu waheze longo na longo zinji zonungo boko sha ezi sababu zitongezao wandu wahundeze marché yo sababu za uwanzani na wananya na miji na ndani longo zinji donc hiyo ngeza yao upotevu menji wa hema pesa ya hatu
nini haruma ye ula mweshi yangu banti juu ngamfikiri ukaya haruma tuda jana tuda mingomfukari ngendo maboshono tuda mingomraru ndezi wa studio haruma wananzi ikaenda zangalie inuti kao inuti akanti andabo na ndabo zinji ngela zimoto kaya nganzao ujeleze kamruli wazumi ngomrara wazumi ngomine zumi ngomitsana auzi vichana ko harma hazi ya daraja ya directeur au ya ministre au ya comptable ani leze hazi kao asiti yao mapesa harumi dau wandu wala bojo wahundo karma mahami idime ngomiraru mdawa hansi nyumba nzima au mbili au ndaru za milioni na milioni. Donc si on t'y piaci weti ewa si on t'y piaci weti harma umva uo pia hauka ari hanti sistemu ya hunu ya ukaya heni mlugela dhimu ya hiibe halafu yer amjoeleza uka haini mru ikao akarma hazi ya directeur ya windini ekakaja hiba ya hamba nyumba ya ula babisa siunga ya ula ya etoba la daba da yori presque midi wo hanza wa mlabe kaila nusi la kaula hydrocarbure la kaula mamwe la kahulu komeri kajahiba da ani kajahiba ya faidishe masa ani ula mkonti wa hatu mkonti wa peu ngelazimu donc panuzinu haini na uko tikauha banu wakati presida azali ya jamba kondo arme emergence bane emergence tidokaya rifanye nzi ya bai na emergence yonganzo emergence fikira ani zengo pia zike coordonner zike mouvement bon hao kaya ya bongo tsongarie shabakati internet ya yabo butso ani ze fikira zaho ngatsungwa ngaria ye shabakati internet ya no mimi nuria ikao alhamdulillah aranzi na bali tishindi tiundu uwezo wa ushindani ni haini mwezi ni hunde zumingo milia zumingo barado le bahindo donc upande huo wasina ukafanya kazi ya serikali ranzi mimi sifanya misomo ikao minji halisi misomo minji na isoma haruma tizinji jehunde ranzi Algeria ranzi Faransa leo Marekani ani zensizo ngamhulumba bahil montidi kaonge tungezao chirumiaza elimu hizo ili haulekeza hauzaidi ya mashamba donc njaparo njiari malokoza sita da Khalifa harma habari zichuao harmetare yao buluna mnashoni hukaupepe ya haku ranzi college lycée hata université shaizo zonti pia kazi jaone harme daula zibarindini watsukubali uharumisha harme daula mimi amjambia mimi ranzi mimi tsibazenda Faransa sikamtiti manaindi lokaya abona kolise tikana hila halisi alafu wandu kwa chakahele waje ila zangu zila wandu zangu mtazangu mbuna waremu wazazangu waidi na waremu wajafanya bujidio bon wambakana rweze moto yende bameseba ni mchufu mumbabu yende fana tsende ya uni Victoria ndo wakati wa koloni wa 60 sende titilo harma kolegio ye kolegio zila kazija wani harma psikologo ndio ambakanga nzora ngalemwa na woima na banu babaifu mbabe à la fin psychologue là ni poser ma question na indine tout ça à la fin d'ambia wala ukaya pane mwana woi est-ce qu'on appelle un enfant précoce oui mwana ikawa ye précoce ani yonde kimanga ni psychologue donc finalement wajon sauté classe voilà c'est des harma classe ya handa ya ju
ils ont donc embêté aussi chana wandu. J'étais un enfant précoce, donc voilà, il y a eu ça c'est là. Donc vous en sautez pas là, c'est déjà calme parce que en fait en fait il y a des gens ils m'ont fait dire parce que voilà un peu bon il y a vous répondez à ces questions ça au rendu collège. Et quand je kufanyaje haruma zetwabia zinu za kuhusiana ne emataka ya hezemali za daula kuhusia umuraji ya hezemali namna zitsinzawa kumuriwa zirengao endrazindi manenda sio nganzo ndio na presida usiku umwambie kasenongo zafanyi shiharanze nsinura nzi 75 atabaha kashakawa de corruption mimi ngamono nzia za ufanya ukarito hindi lukaya wandu wa professionalize zihazi aninga ingela vimu ya administration yo ireformewa ezingo pia zireformewa yo kimangami wamba reforme de structure aninga nzao imishinzi ikawo geundao ye daula ya Komori kauhe juzi tunafanya video tsamba kange lazimo ye mazamana Komori wa hauwe wandu waonao wa hadisio ani changement de fréquentation ili hauwe mbina nge lazimo haini maana lazaleana bonchubanu ya kene bahati ya Muhammadi na Abudu na wala wakesawa shake tulazimu kaula mwana Saidi na Muhammadi na indeni bae mwana wamshi ndani mwana mbahu wane mwana wa msahazi ikeo wala marenti akaya bana armenti inu rilekeza ukaya ngabo nyatoi ondo akalazimu wasolotoi yonde binami ngabo nyarume aninge lazimu ngabo wajitia hoitwani ukaya ngelazimu wazalwa waje warume shasi wa hanjume riruma rejertwani donc ngelazimu harmo pande huo ye Komori ifanye reforme zinji upande wa maisha ya akiba ngelazimu wafanywa reformani bodi wasoma parce que yaye harmo upande wa homsomo wondo lo muhimu ushinde wanruwa baeze likoli sana bazilo hunu ikao likoli ezinji zokazana maji mwanaenda mshanani abuona mwana ulo na mamitsano mirandaru ngondo mshanani katunda maji au semi ngone kendo mshanani katunde ni mpango amande wabai wakaya habwe donc hiyo ngelazimu donc harma wakati hamanda hunu ngelazimu mwana ya ikao ranzema hasita anchi harma condition za hygiene hamandizo wongo ndo ahesera mwana huo ndo ahesera na logo sintwaji ngabo ya kwa donc ribaise likoli sanda bazilo hunu diniri fanye de polo za scolaire harma haini babu baka polo scolaire kao gandi sauranzie ye maternelle hata ye secondaire ili ye enseignement qui est de qualité parce que nganzo environnement ani nganzo ila la mahala ikao wala wana wasomao ushinde ukeye mahala ikao ngabo ke mahala wa weu anti mahala ya hizani mahala boko horisa bazala todi odo mitsebe da internet tout ça na harma les années 2020 ba no la harma ye siècle ya mengo mililo mja donc jizo ke kabla timizi fanyishi harmansi surtout wasipanga simna mtiti banu wandu tshwe shenke sa senjema sinsi majira na harma mandasi harma Maurice ama Seychelles yese problème za uregle na ujidevelope izono kwa muda na lahadwa kandu mwanzao ketia mabushini mala ulu wandu milioni mengo milina ndini ketia almazair ketia almansinku kesi wandu la tutimo million donc au développer tino yo muda lahadwa sange lazimu holi ho Daudi ujaharma mfahama Daudi juanruka
juzi 2019 Rais Azali akautsa haya nikiwa uaminifu ukamzima miongoni mwezi twazamala huzaiba mbao makadri wa huu wa nivo za juu wakamhimilia Azali Asumani ye mana ninganyi je nyoa ili aba harma ye siasa ni namna uhanisa au harma ze fikira zenu uzamba uzini. Bon, mimi amfikiri kaya manari wono kausoni ndo kausoni basi mimi kawaida kati njia ndogo mianza nizifanye omoneni bomwaibenza ye utinyanyare ile swala hilo utinyanyara nam zifikira sasa liza emergence yo kabati mkomori ya chujo kubali kanti ya emergence cha ya bo emergence yo yana mishindizinji ninji mongoni mino ndo msomo donc le président kajashinda ya yangalia ye bazi handaniyo ya msomo donc ya bo pande huo ngabo fufufu haruma lahahi haruma ye zengoza emergence ngelazimu ya hauwe omshabaha wa hatu umjibali wa hatu harmanrongo za akiba na biashara upande huo kajafanya ndo madakini la duani ani la zilangeni ani zepade zonti kabati mahala ikao ashindi hapua ngayo mpadamana bon shayo ngeonesa utsena ukaya panu presidai hamba ukaya nganzori fanja panu presidai ikafanya zenu baeje ndio unika mfano juzi ziengagement ikao Azali urenga ngelazimu presidai ya donner cap ngwambo kanga rendo jao. Ça veut dire que ma ministre wa baki de ma directeur ine haute administration que la thimu wa transformer ani wa matérialiser kimanga zenongozi la sur le terrain ili zihonde wananchi ewe bonono ndikao woshinda udungu zenongozi eu parona ministre komori hamba ngodi afanye visite de travail armanti au armansiwa uja parona kabaja visite de travail on kuja pareishi ya ministre ya fanya initiative yani ya refleshise ya ukanga mandoni nafanya donc mndu mzima eche kana ushida fanya songo pia sha enoko boko ushine ma ministre wa Azali lo kausha ke kaza lingene mali watu yeje magonzi pia wa mdunge sambo padwa humwenje kumedimsaidia ngu avance inamna rakaya nezitabura kanizo mashallah humedingu avance kabo yo amba ichunga ba question yango yo ya humwenje uliho vukuru izo yabo skandani hoshele Zimbabwe izo hamba uka msikinume nawe harma izo hamba sha kadranza rangali upadwa umwenje atake ministre de l'énergie saidie ngo avance mbabi anigubuje na umwenje namna wakaya sile namna ulio aba mashallah izo nanzo hambi harma kanga welikoli ikawaida we hanidi ye ulo handa we kwanidi e ulo hari hode wa mwisho donc iyo Einstein hazamba uka tuti relatif haini rongozo zohane nezeru eheni inamna ya hazo sisinga sinama hamengo minena michanu bien ranzi rananga oguru hatu kabati mahala kabati maisha haruma ye eze secteur pia ani haruma mahala ikao kwalo akiba palo msomo palo kontrol palo msomo ngareje udingoni halisi palo heze noko pia ngelazimu kabati mbanu ikao rishindiri kabati mahala popo rishindi aramba ukabandiri wa sulibanu regle problem ça c'est problème pia ngizo à régler
naye osikitifulo vanhu le twaramuwa ndo tushila kenilo haru masuala amanizo lukaya harumwe mahaijao kavati ubenufu kaya entinu ngejuka uha haukaya owanru wasoma kawati wenji wajizi vanhu vahamru wasoma vahamjizi yasoma womntu na diploma azvenda tsembazi yalote paitu yeila naingine vahawajizi vatala mikao ngwalole yao mahala inchi yendawo iwe dunia ihe anowatala muwa mahala inchi yendawo ngwafikiriyo ukayabo ani uwandu nganjuwa pare wananti haini mndu komori ikao wala masosiologu mapsikologu maekonomisti zomi uzamba ikao wanguwa waje waone namna zelongo zinu zifanishi hao changa bandugo muhimu tena ikawe mwana mamshangama edo zamba ifo professionalize eze hazi zinu au kaba nini ajua panu etwenda tsamna papier sur internet amvuru bala jamba mi docteur ola javuru ende namba mi ingénieur ola ende avuru ani ze diplôme d'ailleurs ngoju kayanga utundifu wanda wafanyishia upande wa serikali wa heze diplôme ikao nzoza ndabo wandu wandi haranzi depuis azali 1 2001 2002 wanda wafanyia utundifu à la fois azali wakati huo wajahundu wandu wengi wakana fo diplôme parmi eze fo diplôme hizo ngizo harume ma avocat ngizo harume ma médecin ngizo harume ingénieur pia ngari joa ngari vira wandu wana shabane sikitishao bana bango tujoenda wende wasoma mpaka we professeur wadra ufanya diplôme onde undu haruma ba internet iona indini wende université ende ngusomeso ba ngobuhoye ndoko zinji parce que si la tinongo ikao lazima zifanye shango zifanye ili hunde reali uenshi shelo hatwali da inu maduktera ikaonga maduktera wanda bwangela bishego no sheda na Ethiopia serikali pia wananchi pia wando pia ngojua ushangara stadiano tusa tungwani ni tsiandabo yoparisha mdu si hau dhamana ama siasa haumfa umeenda joka bala ulangi wa doktora wala ndabo changa mumbulia wende ado wando hifa mtushoka yunti ndabo tubisibira obansi bajuna ndo za dudu ha swala la mwisho bwana Daud ngasina takriban siku 12 wenda siku 13 nusu ya mwezi ye tsikiti na wizara kitina waziri wa habari zogonza comme garjwa ukaya et affaires étrangères il a domaine réservé ya hira iswa daula lakini zoma stanjabu hokaya ngadura fanye nusu ya mwezi hatabaha kabati waziri upado hapo fikra hundi bana ikawonge aba wakati aba mana ewanu ngapia walo bana mana ongo fanya nuba kwezi kwezi ne afinisha mimi kaya iyo mfikiri kaya ye kutureje yabo malo la separi hatu yabo Daud yesu alaho iyo ngiyo kiona yakaya yonsi bokeka mrunge yabo ngabo zwenda shahunu rekanga borekakabati yo sawa kitukausa ye umwendo nomshabaha wa hoenda enzi anjohambia robo ngabo secrétaire général ngabo secrétaire d'état aux affaires étrangères oui ou remplacer ministre donc le chef wa diplomatie ou azali Akawo, celui qui a valu le ministre des Affaires étrangères représente, vous représentez, il est président et politique à Haïti, et politique bonze. On va kaya quand on se montre dans diplomatie, on va kaya yesia sayondani uodo mhono ikao ngwenda obonze ilionese mfano wa siasa imirao botichu Chizungu, le cas à la politique intérieure d'un pays et le bras armé de sa politique extérieure à l'étranger. Donc, d'abord, les Hundani, ils ont fait Hundani,
ele pija ikao yezenti nijeni waona o izo nizo warenga o ambassadeur yao mabalozi yao wayabe habonze donc mimi tuona ukaya ye ndini ye inu ya ukaya mini kaja remplacewa yo wo difu wa wandu wasoma ani ce qu'on appelle ani des appétits intellectuels. Des appétits intellectuels. Ça, il que tu changes donc parce que politique intérieure où globalement à Kaitsinjema, à que tu paras ani que tu paras de sciences wandu enimili ya jatanga au haini mjizi wa nchi juu ya jia tange ze fikira zae ili ukaba ni kautanga fikira harma sikali harmansi yo shinda yu mobilize ani uono kaba le fikiri ila tsanga babu natanga leo ndo azali l'opposition parce que tu l'as fait la vidéo vano wandu wazali wanzani wazali swafi ngojonda wapi iyo de opposition on des ejimi des etoja des elari putiti des endobi aninda walo ivopia walo banu na walo yimo tembe yao na waudu wanzani azali ya ukaya oliyo ya ukaya vano muhamdi ya ukaya hedi wanu wanao vano wengwe woshinda ulamuha ikezilongizo kawaida ani rationeli ikizungu chamo jone opposition waju warenge silisi watiazali warenge magora ya indini na indini watiazali wende wakazanda bohula wende warenge dokima warende chize ani yonde iyo wonde mjitekelezo wa hii opposition leo chaque fois mbaze nuko zibira ubantiju kuna wona mdu opposition yanziye ya ngo tsangaria ishabaka internet yabo bien sûr yaringa non mais sabaka internet oui ambao pia gotoreje oui bien sûr tout à fait ani mais minga mi d'accord ya ukayange lazimu waondoe opposition no ikao lazimu wambe zemalizire ngwao appel d'offres zifanywawo mapesa tolao yafanywawo harma zihazi sojwala na hube na rumishaje ani ndogo zindikao misajaja ijiriyo harme mashirika daula wanu wafao wabumbezini ya ukanga bwandu alona for diploma no wafanywa hazi no mazamana wafunye macho dabo ya ukaya tongozi ndikao kasijiriyo bana ngasijiriyo kaula zimu wajisihe nezurungo hizo waelezwa nansi yabo hiyo hamba nga rationalité parce que hiyo kaonde daubini kaonde majeni ohatu mwambaba hangu kwende haini tionchi pia wende jongwe wende ntaweni wende fumbuni wende uziwani wende dembeni wende uambia ukabanu zenu ngozi kaula zimzikelinu no kasediyo anjo welea cheka wende urenge kunku saindini na kwamba nasiba za mbea hapa ufungwa zali wende mtwa ikoi wende umvaza silipo hiyo kuola aini mruwono ngono kaula ududufu kujalingana nezama neze hali rungo risisi kao siuzidunga hiyo ndi shingazi esikomori hamba yes donc ani ganzawe opposition donc ndi mana adaba awono ka ngwajibanao azali zindatsenze arma post azali mujibiwa akangwa mfanyao hazi kongwa sikore mana sabelewa haya halafu ye propre opposition azali iyo situation ikawa vraiment banu kada tuangalie bonono yando ya uchesa in cinema masera okabanu kaona za hadisilo ndo azali wambo kaona nazali ba gora wango na group ila de group yao la ila de group yao la ani ngwari manao ba shilo katsunga hata hizo kweli donc c'est pas possible donc ye azali
opposition yahe ndio haruma wamzingiza tena halafu wanrikao ngwatsongezao wazali kangenge banata baha de opposition wanu wazani wahe siasa odwa mfanyilia wo siasa odwa mfanyilia wo siasa watosubuti hamba zenda nai amhangalia kwa tusubuti kwa tushida welewa ukayawe wala pizazali hiyo daene familia ae mrikao ngena wana na nduashe na hindine tusa yabo kwa tuonesa mfano mwema wa udhamana izo akaulazimu ambe ndezirungu wazali kao hamba kujofanya ikao katufanya shati no kaoneda baba nikubanja bala fatuwa fandao bala wala jao bala jali no yabo kweli wewe fani wa Aisha Bakati l'internet tate c'est le wando non parce que gawe harme logique ya c'est normal ya Aisha Bakati non mashallah hamiso ujwabia wa Komori kaudo waridunga o harma mpango unu alafu kianza nikwambie ukaya Intino, ujimlifa kana nza uone situation générale ndabo pia maijwani mafikiri kao wajua hangu hawezi sana wanaona nje mazenzi ekinti ndeli kanga lazimu wangu angalia msomo susana msomo bana problem ndo kaima Mauricien weje ka ari hadisi wabama masala ujomba mri ala wamvuni endambo kaya bon wanungari ngari ngundao docteur au professeur Mauricien ujo ay bala mo tiala wamvuni awona kina master ana be wende ngende akatile Mauricien aunde ne sechelo aunde ne malgache wa hadisiyo wala wala ani wa unuka ise niveau za hatu katija donc lazima ndogo baningi asali atoshinda hambi wa Komoro. Salamu alaikum wa Komoro. Nchi yangamia. Omsomo umenyeha. Kabati tomaya maulu ya nchi yinu ekomsomo kujalekelea. Abonge mimi chichabana ruima amisanu yinu njenda ibe kishomsomo nezangu. Hani domeni kao renge yinu ngafanyao. Ezabili. Loka yafanye professionalisation. Mnatiso jojo haleo. Ende yabaki chijigine au chichila ubili bushini au mada masensi wandu au makomari wendeleo arajeina na karta sei parsar mabati ya omo ajamba banu mimi aba nation aba uja tundu wono kemdu wala zilandabo et ma maçon c'est pareil ani ma maçon goto jwa pota simi maçon wala jwa il faut professionnaliser les messieurs joka wewe parce que yo e kaharmanti haini mrungu jojo fanya haini hazi batina ustishada na diplome na qualification yabo ngarambe ukaya kitina mana mbiende yasome hamiso tskanza bwana Daoud Khalifa ukewawi harma ile suala linu la he tournante ya 2021 2024 2024 wewe ngawe pour 2024 hau mimi position yangu ya tournante yonge julao hakamizanzia mimi ntuomba amini ukaya ze problème zaintino ngezwa harma tournante iyo ngatigomba ka engof kema na yentino itsohenda efotia wanzwani efotia mali au efotia wangasija au efotia mazamana ikaori honru aranzinda harma au daba amtuabia ukabanise mianza sike namba uchizi ya rationalité kawaida ya nchi ekanti yona crise économique c'est-à-dire kanti yona giyombade harma kiba no kanti giyombade harma siasa harma kiba samahani yo zaya mbahindu ngamba crise institutionnelle yonde zabira njuani ila wakati atakila 97 et crise économique
ya ki yo uzaya usaya crise institutionnelle yonda ile separatisme hiyo yaonde maelezo ya kikawaida kabala ewala onjwani ntwamini ukaya wakaanza wende wambe kauti wa Comorien no ila de reaction wa panisa halafu que prise institutionnelle hiyo crise institutionnelle ne crise économique ani ya maisha yija itsanganyiha yo emafuna hayo crise morale hiyo ndio rloni waba na hiyo yonjiro hotowa haukabanuye crise morale crise politique institutionnelle wanduja utsanganyiha wamba kabon ishi abandi maana indine tusana tanzania haya rifani crise économique si doit vojo ntibanu jaidi saidia au mauduli unengashi regeleze problem za material zato ani no na nongozi chaque crise morale yo ulate dini yani yo ronge yani yo ndizana donc ezitenda zibira ovan o wandu zendongo ikao yesina zinu de crise morale ye viol ineze ndongo zifanywa pa inu crise morale ye ngasi ani crise morale ani hiyo yone ilo tanje parce que yo kanzo ibitsema majana ngeiro yo zitwani oui ngami d'accord nawe sha wewe ngawe pour 2024 ya reconstitution ya 2018 haungawe pour 2021 ya reconstitution ya 2009 d'abord yabonga hojibwesu ala hoyo yonga nze kenga miharma parti mimi tivoti asali hamadena mna wazamba haukati amini jusqu'à maintenant kaya bon mwanzo afanye ndongo so mwari yango wai donc tina position harma mimi kuna uja unamda 2021 mimi ya problem ngejipoza ukaya e mwana ulona nza yanzuani kabajahanza za zukinzwani kabajahanza za shimali kabajahanza za e mwana ulone palu mwali hamada udingwanzo utawele swala la hangu ngawe pour 2020 tien ye constitution en 2009 ou ngawe pour 2018 yani 2024 et constitution 2018 et constitution ile de sawa abahanda hivi banu ishia de constitution ile de sawa wewe unisu alisha halafu ujibu okay akauja ona mbakaya tisouteneze azali en 2019 haka candidat wa constitution ya 2018 haja ngufanywe mandaha sijao inamna hii wananyasi wa opposition saba wanzwani parce que kitanza wanzwani wa mali wananyasi wa opposition ali makomonia ngomba ukaya 2021 anima nondwani walona mvu dawe kakabatisa fanyishi hazati zakimu shabanenge harmaze program zaka harmensin nzia zipi zifanyiwa kovumba mwenje ranziva lango ngo walao harmaze ani bandongo nzima ya endeli e problem kete tukajipose wanachoba na mwenzanyu aini wallahi wando opposition ingezali yaunda fanya zenzia aunda umwenje ambandongo nzima hafanyo msomo kangwendawo dongo zinjikaenda ekanga mndu basi wandu wawe ni ajobera mijini wajodunga ka ekamtuona katika na pareatia kamtuona katika na likolinda zanabo zinu azitowa ekamtuona kaya unono ukafumenyeha hata hautowa haulekeza na mwenzanyu shabani manondo walo na place harmaye opposition dabya kakaja fanya hano kuzipanda mwana ikawo zenyiongeza zaruhusu ndo abazeze hano zenyiwengezi kauhe donc ye problème est tournanti yo explication facile rinikao kaba no wanzwani kwanzao ngwatwendeni para mtu hambia vanura mjwani ra mali ra mgazija waruma entikawa kizekao donc ye problème est tournanti njamba kayo fo problème yo débat ka ongela duo ba balema na opposition yo ndizo ndabo ado wa exiger tournante
wanunga ambao kano kartu tourner shabanu wanu ambao kartu tourner na mfanya noko mais pour le moment kabasi ngayo nyipandwa mwana zafanyishia harmanzi marhaba uangalizi watukufu wa shabakati la internet ya marhaba mwanama Daudu Halifa hamusonga wena sekundi mengo miraru za urongoza wandu ikaudo waridungano wajoka uridunga almaizi habari za hatu za Komoro. Bon, yabo sekundi mengo miraru zondo tuambia kaya bonanja lensi emaseranji harma wandu wa siasa ya rohe idira ngari ya ensi wana wajue ukaya ngabo wanikaongo chao ranzi watasata jio kasula bahini nanzo wajue ukaya ngabo wanikaongo wale kwa na ujoenda hospitali au kaya kwa China pesa kwenda ngale doktori baiki wende harmo doktori ya maarufu wale wangaliwa hata ilamba visiti kwa China baiki wandishwe malala au kwa China pesa ya kwenda wende wahule kwa wao ngwafao haini usiku armentinu donc ngelazimu wajue ukaya ngabo wana wasomao na wana wasomao yode maudu ya hensinu ikawa wandu wao walamwe wandu waishidiane ili enti ijo uroha mashe bilibili shidia. Marhaba wangalizi watukufu wa shabakati la internet ya marhaba nyonsi mjoka uridunga harmaizi habari za hatu za Komoro tosa na salam hoju ya hanu ala barakatillah.